para quienes están elaborando este proyecto es justamente esta parte del negocio. Del negocio y las ilusiones que tiene un emprendedor dependerán en gran medida, ¿ya?, el éxito de toda de la calidad de la idea del negocio. Luego de cerrar su emprendimiento, se lamentan diciendo: no debí meterme en este negocio. ¿En qué rato se me ocurrió meterme en este negocio? Entonces, la idea del negocio, jóvenes, es el corazón de todo. Una buena idea de negocio justifica la inversión en dinero, en tiempo, en esfuerzo. Justifica. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar es justamente la idea del negocio. Para poder ayudarles a generar una buena idea de negocio, la herramienta que hemos dispuesto para ese fin es justamente el círculo dorado. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos del círculo dorado o círculo de oro, estamos hablando justamente de la manera como debería establecerse una idea de negocio. Como debería, ¿cierto? Las personas, al momento de emprender, generan ideas de negocios movidos por distintas razones, porque vieron Recording in progress. En fin. Por lo tanto, para que esto de generar ideas de negocio no sea algo librado al azar, para que no sea dibujo libre, para tener algo que de alguna manera nos oriente en la generación de esa idea de negocio, es que estamos planteando esta metodología del círculo dorado. Pero el círculo dorado, jóvenes, es engañoso. ¿En qué sentido es engañoso? Es engañoso en el sentido de que parece simple, pero a la hora de aplicarlo resulta ser muy complejo. Nos engaña haciéndonos creer que es algo simple, pero en realidad no lo es, porque tiene un gran componente filosófico. Entonces veamos. El por qué, el cómo y el qué son los elementos que nosotros tenemos que desarrollar. El por qué, el cómo y el qué. Entonces tenemos, jóvenes, que el círculo dorado
este círculo dorado tiene que ver con un por qué, con un cómo y con un qué. El por qué, el cómo y el qué. ¿Ya? El por qué y el cómo y el qué del círculo dorado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Así que, a ver, veamos cómo es que podemos ir asimilando mejor y comprendiendo mejor esta metodología. Jóvenes, para poder entender esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo al autor del Círculo Dorado, ¿ya? Al escritor de negocios, Simon Sinek. Entonces, a ver, veamos. ¿En qué consiste esto de el Círculo Dorado, pero de la misma voz, ¿ya? De la misma voz del autor? Y lo que yo les pido, jóvenes, es que ustedes pongan atención y como esto es subtitulado, ¿ya? Entonces, si están haciendo algo, dejen lo que están haciendo y pónganle un poquito de atención a este material porque tienen que leer, ¿ya? Tienen que leer los diálogos. Veamos. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people
who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, and I will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed. And it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much.
Bien, jóvenes, hemos visto entonces la presentación de Simon Sinek explicando el contenido de su libro La clave es el porqué. Y como ustedes pudieron escuchar, jóvenes, como pudieron leer allí, esos son los elementos más importantes de su libro, de lo que es el círculo dorado. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. El dinero, la ganancia, simplemente es un resultado, una consecuencia de nuestras creencias. Así que no le vendemos cosas a la gente que necesita lo que tenemos para venderle, sino le vendemos cosas a aquellos que creen lo mismo que nosotros. Por lo tanto, jóvenes, hay dos elementos fundamentales cuando hablamos de el por qué: la creencia y la causa. La creencia y la causa. Recording stopped. Ahora, vamos a ver cómo se traduce esto. Recording in progress. En este resumen, en este documento que habla acerca del círculo dorado, donde aquí lo tenemos a Simon Sinek, fíjense ustedes que hay un ejemplo que tiene que ver con Apple. Entonces veamos, para entender de una vez esto, para entenderlo. Miren, el círculo dorado se compone de el por qué, el cómo y el qué, ¿no es cierto? El por qué, el cómo y el qué son los elementos del círculo dorado. Ahora, el por qué, la parte del fondo, la parte más interna, se refiere al propósito. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El propósito. Luego, en el círculo de al medio, este círculo amarillo, está el cómo. El cómo lo hacemos. Es el proceso. También es la estrategia. Equivale a la estrategia, al proceso, a las actividades, a las acciones y a los recursos que se utilizan para cumplir con el propósito. Y este círculo de acá, el externo, este círculo gris, el de afuera, es el qué hacemos. El qué es el producto, es la evidencia, es la prueba, es el resultado. Entonces, el por qué, el cómo y el qué. Ahora, veamos. El círculo de oro de Apple se representa así. El por qué, que tiene que ver con retar el status quo. ¿Qué es el status quo? Es la situación actual tal como está. Eso es el status quo. Es decir, el estado de cosas. Lo que ya está establecido. Lo que la gente ve y considera como normal. El status quo. La realidad que prevalece, esa realidad que está ahí. Entonces, pero
fíjense ustedes que el porqué de Apple es retar el status quo, desafiar el status quo, rebelarse contra el status quo. Y bueno, el asunto es por qué razón alguien tendría que rebelarse o desafiar el status quo. Básicamente porque el status quo se lo relaciona principalmente con situaciones de la realidad que no son adecuadas. Es decir, cuando las cosas no son como deberían ser. Veamos el status quo, por ejemplo, de Bolivia, el status quo de la política, el status quo de la economía, el status quo de la cultura, el status quo de la salud, el status quo del empleo. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, si ese status quo presenta condiciones que usted considera que no son adecuadas, que no debería ser así, que debería ser de otro modo y no así, entonces, si además de eso usted se atreve a hacer algo para cambiar eso, entonces usted está retando el status quo. Primero, no estando de acuerdo con él, y segundo, desarrollando acciones, desplegando acciones para cambiarlo. Por lo tanto, fíjense ustedes que el status quo de Apple no es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo, vámonos al círculo del medio, cómo es que Apple reta el status quo? Miren, Apple reta el status quo haciendo productos amigables con el usuario y con un diseño hermoso. De esa manera es que Apple reta el status quo. Y obviamente, pues no, es entendible esto. No se olviden ustedes que cuando apareció el iPhone de Apple, los teléfonos eran distintos, ¿no es cierto? La tecnología era totalmente distinta. Los cambios han sido muy profundos en ese campo. ¿Cómo hacía? Es decir, ¿cuáles eran las condiciones en las cuales usted llamaba, hacía una llamada telefónica o enviaba un mensaje o recibía un mensaje? Con el Nokia 5120, por ejemplo. ¿Y cómo es realizar una llamada, recibir una llamada, enviar un mensaje, recibir un mensaje, abrir aplicaciones, mirar aplicaciones, navegar en Internet y tantas otras cosas con un teléfono inteligente? Entonces, Apple retó el status quo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Apple? Computadoras, reproductores de música, celulares, software, tiendas de comercio electrónico, etc. Ahora, el porqué de Apple, ya el círculo de oro de Apple, que se representa de esta manera acá, se puede leer de la siguiente manera. Miren, así. Dice, primero veamos el porqué. Dice, nosotros creemos en retar el status quo en todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Eso es el por qué existe la empresa. Para cambiar el mundo. Entonces ya está. La creencia y la causa. Ahora veamos el cómo. Miren, la forma en la que retamos el status quo es dándole a la gente herramientas para cambiar el mundo. Haciendo nuestros productos amigables con el usuario y con un diseño hermoso. Ese es el cómo.
Ahora veamos el qué. Dice, fabricamos computadoras, reproductores de música, celulares, software y tiendas de comercio electrónico. Eso es el qué. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se entiende, jóvenes? Recording stopped. A ver, vamos a ver otra cosa. Ya. Vamos a ver. Recording in progress. Aquí tenemos, jóvenes, una página web de la Fundación Bill y Melinda Gates, el multimillonario fundador de Microsoft. Él y su esposa Melinda establecieron esta fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates. Todas las vidas tienen el mismo valor. Todas las vidas tienen el mismo valor. Y dice acá abajo, miren, somos optimistas, impacientes, que luchamos por reducir la desigualdad. Luchamos por reducir la desigualdad, dicen ellos. Luchamos por reducir la desigualdad. Y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cuál es el valor en el cual está fundado este emprendimiento? ¿Cuál es el valor que gobierna la conducta de este emprendimiento? ¿Qué dicen ustedes? Recording stopped. ¿Cuál es el valor? Ratito. Recording in progress. ¿Qué opina usted, José? Sí, José, buenas tardes. Ya. ¿Y cuál sería su creencia? Ya. Ahora, si nosotros queremos, José, saber cuál es ese valor corporativo, valor empresarial, es decir, es ese valor que inspiró a estas personas a establecer esta fundación y a esforzarse cada día por sacarla adelante. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué los inspira? Hay un valor que los inspira. ¿Cuál será ese valor? Hay un valor. ¿Qué opina usted, José? Más igual, ¿no es cierto? Así es. Así, José. Que el mundo sea más justo, dice José,
que sea más igual. Exactamente eso es, la igualdad. ¿Ya? El valor es la igualdad, tal como lo dice José Roca. Entonces, hay un valor que aquí está. Igualdad. Ahora, estos valores, obviamente, a veces no están explícitamente presentados por la empresa, pero fíjense que ¿qué dicen ellos? Dicen, todas las vidas tienen el mismo valor, el mismo. Igualdad, ¿no es cierto? El mismo valor. Todas las vidas, el mismo valor. Igualdad. Y dice, somos optimistas impacientes que luchamos por reducir la desigualdad. Es decir, están luchando contra la desigualdad. Así está aquí. Como ustedes pueden ver, es la página web. Ahora veamos. Veamos. Miren. En este cuadro, en esta imagen que estamos viendo, de esta publicación, aquí, jóvenes, podemos encontrar nosotros el por qué, el cómo y el qué. Es decir, esto que plantea la fundación de Bill y Melinda Gates está basado estrictamente en el círculo dorado, círculo de oro. ¿Se anima a ustedes a encontrar al círculo dorado dentro de esta publicación? ¿Qué dicen ustedes? Recording stopped. ¿Dónde está el porqué? Y dentro del porqué, ¿dónde está la creencia y la causa? ¿Dónde está el cómo? ¿Dónde está el qué? A ver, veámoslo más de cerca. Un momentito, jóvenes. Recording in progress. A ver, veámoslo más de cerca. Ya, más de cerca. Aquí dice, velamos porque jóvenes y niños sobrevivan y prosperen. Velamos porque jóvenes y niños sobrevivan y prosperen. Aquí dice, creemos que
la superación la superación de la pobreza empieza cuando la siguiente generación tiene un acceso a un sistema de salud de calidad y a una excelente educación. Fíjense, dice, creemos que. Creemos que, dice. Y luego continúa, dice, en los países en desarrollo, dice, en los países en desarrollo nos consagramos a mejorar la salud y el bienestar de la población, ayudando a las personas a salir de la pobreza extrema y a acabar con el hambre por sus propios medios. Así dice. Eso es lo que ellos pretenden, o sea, eso es lo que ellos quieren lograr en los países en desarrollo. Y en los Estados Unidos, ¿qué quieren lograr? Dice, aspiramos a garantizar que todas las personas, y en especial las que cuentan con menos recursos, tengan acceso a las oportunidades que necesitan para triunfar en la escuela y en la vida. ¿Se entiende? Ahora les pregunto, ¿dónde está el porqué? ¿Dónde está la creencia? ¿Dónde está la causa? ¿La pueden identificar? Y acá dice, miren, acá dice, por una mirada más profunda, dice, potenciar la educación a través de la innovación, mejorar la nutrición a fin de reducir la mortalidad infantil, invertir en la salud materno-infantil, dice. ¿Han visto? Miren, entonces eso es lo que tenemos. Fíjense, tenemos esto otro, y tenemos esto de acá. ¿Qué opinan ustedes, Luis? ¿Dónde está el porqué? Y dentro de ese porqué, ¿dónde está la creencia? ¿Dónde está la causa? A ver, ¿qué opina usted, Hilda? Ingeniero, buenas tardes. Acerca del por qué vendría a ser ahí donde dice mejora la salud de los niños y los pacientes. En esta parte de acá. En esa parte de ahí vendría a ser ¿Esto? Sí, ahí, donde dice la salud. Ya. De donde dice, creemos que la superación de la pobreza, por acá, ¿no? Sí, ahí vendría la superación como el cómo, superación de la pobreza. El acceso sería cómo, digamos. ¿Cómo sería, perdón? El cómo vendría a ser acceso a un sistema de salud de calidad. Y el qué, superación de la pobreza de la persona. Puede ser. Estamos explorando esta publicación, escarbando, intentando encontrar un porqué que está compuesto de una creencia y una causa. Para poder encontrar un porqué, primero hay que desdoblarlo en dos partes, en creencia y en causa. Creencia y causa.
El por qué así se compone. Se compone de dos elementos, creencia y causa. Así que, ¿dónde está la creencia? ¿Dónde está la causa? Entonces usted, Hilda, dice que donde habla de salud, donde habla de pobreza, de salud y educación, ¿no es cierto? El por qué. Eso vendría a ser como una creencia de que se cree, digamos, mejorar la salud. El cómo vendría a ser el acceso a un sistema de salud de calidad. Y el qué es la superación de la pobreza. Ya. Bueno. Está muy interesante, Hilda. Muy interesante. A ver, aparte de Hilda, ¿quién más quiere dar su opinión? Ya Hilda nos está colaborando, dando su punto de vista. Recording stopped. A ver, veamos. A ver, jóvenes. Vamos a ver. A ver, yo le planteo lo siguiente. Aquí donde dice creemos que está la creencia. Está la creencia. ¿Qué es lo que dice Hilda igual, ¿no? Y la causa la podríamos encontrar por acá, cuando dice nos consagramos a mejorar la salud y el bienestar de la población, ayudando a las personas a salir de la pobreza extrema y acabar con el hambre por sus propios medios. ¿Ya? Este vendría a ser la causa. Esta es la creencia. Y ambos, todos juntos, es el porqué. Aquí estaría entonces, todo el porqué estaría acá. El cómo lo podríamos encontrar por acá. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a superar la pobreza? ¿Cómo van a dar mayor acceso a la salud? ¿Cómo van a dar una excelente educación? ¿Cómo lo van a hacer? Recording in progress. Entonces, podríamos desglosar el porqué en dos partes. La creencia, ¿ya? Y la causa. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ahora, el cómo. ¿Cómo se lo va a hacer? Miren acá, jóvenes. Dice, potenciar la educación a través de la innovación, mejorar la nutrición a fin de reducir la mortalidad infantil, invertir en la salud materno-infantil, dice. Ese es el cómo en realidad. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Y el qué dónde estaría? El qué estaría acá. Esto sería el qué.
Así, jóvenes. A ver, chequémoslo. Así que haría esto, miren. Acá tenemos el por qué. Ahí. Ahí. Esto lo traemos acá. El por qué. Y este es el cómo, ¿no es cierto? Ese es el cómo. Y aquí le ponemos el qué. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos establecer esta relación. La creencia lleva a una causa. Esa causa madura y se convierte en un cómo. Es un cómo. Y cuando ese cómo ya ha sido adoptado, ¿no? Ese cómo hace posible la existencia de un qué. El por qué lleva al cómo, el cómo lleva al qué. El qué es ya el resultado. Es lo que nosotros ofrecemos en un mercado determinado. Tiene que ver con nuestra oferta. ¿Ya? Así sería, jóvenes. Eso, de esa manera podemos entender nosotros el círculo dorado. Recording stopped. Bien. Pongan su puntito acá, por favor. Muy bien, jóvenes. Entonces, aváncenle a su proyectito, ¿ya? Por favor. Aváncenle. Entren a la planilla que está aquí en internet y vean quiénes son sus compañeros de grupo y vayan avanzándole. ¿Listo? Que les vaya bien, jóvenes. Nos vemos el martes. Nos vemos, jóvenes, el martes. Que les vaya muy bien.